হ্যালো এভরিবডি, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি রিতম আর আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই আমার এই চ্যানেলের আরেকটা নতুন ব্লগ দেখবার জন্য। আমি আজকে আপনাদের শোনাবো আমার আগ্রা ভ্রমণ কাহিনী, যা আমি করেছিলাম মার্চ মাসে। এই শুরুর সেকশনটা একটু বলে নেওয়া দরকার। আপনারা ভাববেন আমি ভিডিওতে যে জিনিসগুলো দেখাচ্ছি সেগুলো এখনের আবহাওয়া বা পরিবেশের সঙ্গে মিলছে না কেন। এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি জুন মাসে, গোটা উত্তর ভারত জুড়ে প্রবল দাবদাহে মানুষ জ্বলছে। তবে খুব অবাক করা ঘটনা, আমি এই যে ভিডিওটা যেদিন শ্যুট করেছিলাম 6 মার্চ স্পেসিফিক্যালি, সেই সময় আমি যখন দিল্লিতে পৌঁছই ভোরবেলা, তখন আমার মনে হচ্ছিল হাতে গ্লাভস পরি। অস্বাভাবিক ঠান্ডা। দিল্লিতে কিন্তু মার্চের শেষ অবধিও বেশ ভালো ঠান্ডা থাকে। কলকাতায় যেরকম মার্চ মাসের শুরুর সপ্তাহ থেকেই ধীরে ধীরে পরিবেশ বদলাতে থাকে, ধীরে ধীরে ঠান্ডা থেকে আমরা গরমের দিকে চলে যাই, দিল্লিতে কিন্তু গরমটা আরেকটু পর থেকে হয়। তো আমি যখন মার্চ মাসে গেছিলাম তখন আগ্রা বলুন, দিল্লি বলুন, সে সমস্ত জায়গায় কিন্তু টেম্পারেচার কমফোর্টেবল ছিল। খুব ঠান্ডা না থাকলেও অ্যাটলিস্ট সন্ধ্যার পর থেকে কিন্তু জ্যাকেট পরার প্রয়োজনীয়তা পড়ছিল। তো আমি এই যে ট্রিপটা করেছিলাম সেটা করেছিলাম আমার নৈনিতাল ভ্রমণ শেষ হওয়ার পরে। তখন ভিডিওটা নানা কারণে পাবলিশ করা হয়ে ওঠেনি। আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব সেই অভিজ্ঞতা। আপনারা যারা কলকাতা থেকে আগ্রার দিকে যাচ্ছেন, কিভাবে যাবেন, তাজমহলের আশপাশে একটি ভালো হোটেলের সন্ধান দেব, আগ্রাতে দিনের দিন কি কি ঘুরে দেখা যায়, কত গাড়ি ভাড়া পড়ে এবং বাকি নানা খুঁটিনাটি তথ্য পাবেন আজকের ব্লগে। তাহলে চলুন আজকের এই ব্লগটায় আপনাদের আবার কিছুটা টাইম মেশিনে চড়িয়ে ফেরত নিয়ে যাই মার্চ মাসের সেই ঠান্ডার আবহাওয়ায়, এবং আমার নিউ দিল্লি রেলওয়ে স্টেশনে সেই ভোর রাতে কি অভিজ্ঞতা হলো চলুন দেখে নেওয়া যাক। ঘড়িতে বাজে সকাল 4:50। দিল্লিতে এখন 10 ডিগ্রির মতো টেম্পারেচার। ভাবাই যাচ্ছে না, মানে মনে হচ্ছে যেন নৈনিতালের মতোই ঠান্ডা দিল্লিতে। আমি দাঁড়িয়ে আছি ঠিক নিউ দিল্লি রেলওয়ে স্টেশনের বাইরে। নিউ দিল্লির ঠান্ডাটা অস্বাভাবিক, মানে মার্চ মাসের ধরুন প্রথম সপ্তাহ এখনও যা ঠান্ডা, কলকাতায় বোধহয় সব থেকে কোল্ডেস্ট ডেতেও এই ঠান্ডাটা ছিল না। মানে এখনও মনে হচ্ছে গ্লাভস পরলে ভালো, কি অসম্ভব ঠান্ডা। আর ভোরবেলা কিছুটা শুনশান নিউ দিল্লি রেলওয়ে স্টেশন চত্বর। প্রবেশ করে গেছি নিউ দিল্লি রেলওয়ে স্টেশনের ভিতরে। এবার এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জটা কোথায় সেটাই জানার ইচ্ছে আমার। এখানে এসি ওয়েটিং রুম তো আছেই, সেটা জানি। সম্ভবত এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জটাও এদিকেই কোথাও হবে। ফার্স্ট ফ্লোরে উপরে উঠে এসে পেলাম এখানের এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ। এখানের এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জটা কিছু কিছু আবার ক্রেডিট কার্ড দিয়ে ফ্রি অ্যাক্সেসও আছে। দেখি আমার তো অনেকগুলো কার্ড আছে, কোনোটায় যদি ফ্রি অ্যাক্সেস হয়, নইলে বোধহয় ঘন্টায় 170 টাকা বা এরকম কিছু একটা রেট। এই দেখুন এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ, বেড, শাওয়ার সব কিছুই আছে। ঘড়িতে বাজে 4:56। আমার হাতে 1 ঘন্টা মতো সময় আছে শতাব্দী ছাড়ার আগে। এই হচ্ছে দিল্লি স্টেশনের এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ। চলুন প্রবেশ করা যাক। এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জে সেদিন ঢুকেই প্রথমে চোখে পড়লো প্রাইস লিস্টটা। লাউঞ্জের এন্ট্রি 170 টাকা করে এবং অ্যাডিশনাল পার ঘন্টা 99 টাকা করে চার্জ। বসবার জায়গা কিন্তু বেশ কমফোর্টেবল, প্রত্যেকটি সিটের পাশে ব্যাগ রাখবার জায়গা এবং চার্জিং পয়েন্ট ছিল। আর সব থেকে যেটা ভালো লাগলো যে এখানের ওভারঅল ক্লিনলিনেসটা বেশ ভালো, সেটা বাথরুম হোক কিংবা বসার জায়গায়। লোকজন তো দেখছিলাম ভোরবেলা যেহেতু দিব্যি ঘুমিয়ে পড়েছে। আর এর সঙ্গেই কিন্তু লাগোয়া হচ্ছে মানে যেটা খাবার জায়গা, সেটা কিছু প্যাকেজ আছে যেখানে ব্রেকফাস্ট ইনক্লুডেড। আমি যেটা নিয়েছিলাম সেটা শুধু বসবার জন্য। তবে এখানে যদি 6-7 ঘন্টা বসেন যে পরিমাণ খরচ হবে, তার থেকে পাহাড়গঞ্জে হোটেল নিয়ে নেওয়া ভালো। 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে গেছে হচ্ছে 12002 শতাব্দী এক্সপ্রেস। আজকে আমার চেয়ার কারে কোচ হচ্ছে C2। আমাদের এই শতাব্দী এক্সপ্রেস 12002 কিন্তু আগ্রার পরেও যায় হচ্ছে রানী কমলাপতি অবধি, যা ভোপাল জাংশন ক্রস করে। মোট আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট অবধি এর সময় নেয় হচ্ছে 1 ঘন্টা 50 মিনিট এবং মাঝে মাত্র একটাই স্টপেজ মথুরা জাংশনে। আর আমার এই যাত্রার জন্য খরচ পড়েছিল 595 টাকা। এর বাদেও আপনারা ভোর ভোর তাজ এক্সপ্রেস ধরতে পারেন, যা ছাড়ে 6:55 নাগাদ, এবং সকাল 8:10 নাগাদ গতিমান এক্সপ্রেসও কিন্তু আগ্রা ক্যান্টনমেন্টে কানেক্ট করে। এই যে শতাব্দী এক্সপ্রেসে আমরা চড়ে বসলাম, সেই শতাব্দী এক্সপ্রেস কিন্তু নিউ দিল্লি রেলওয়ে স্টেশন থেকে ছেড়ে যায় ভোর 6টা নাগাদ। এবং একটা সাধারণ চেয়ার কারে যা অ্যামিনিটিস থাকে এখানেও তাই ছিল, আলাদা করে বলবার মতো কিছু নেই। তবে হ্যাঁ, খুব পরিষ্কার ছিল এবং চার্জিং পোর্টসগুলো কিন্তু ফাংশনাল ছিল, যা এই ট্রেন জার্নিতে আমার
কিছুটা কাজে লেগেছে। আরেকটা জিনিস বলে রাখি, আপনারা যারা কলকাতার দিক থেকে আসছেন তারা একটা হতে পারে রাজধানী করে আগের দিন নিউ দিল্লি পৌঁছে গেলেন, কিংবা কলকাতা স্টেশন থেকে যে আগ্রা ক্যান্টনমেন্টের গাড়িটি সরাসরি আসে সেটি করেও আসতে পারেন। আর যদি আপনারা নিউ দিল্লি রেলওয়ে স্টেশনে আগের দিন পৌঁছে যান সেক্ষেত্রে পাহাড়গঞ্জের কোনো হোটেলে উঠে পরের দিন ভোরে এই ট্রেনগুলো নিতে পারেন। ঘড়িতে বাজে ঠিক সকাল 6টা, আর নিউ দিল্লি স্টেশন থেকে ছেড়ে গেল আমাদের শতাব্দী 12002। আমি আজকে যেই টিকিট কেটেছি তার মধ্যে আমার কিন্তু কেটারিং সার্ভিসেস ইনক্লুডেড। কেটারিং সার্ভিসের মধ্যে প্রথমে আমি পেলাম হচ্ছে এই 500 ml একটা রেল নিরের জলের বোতল। আর কি কি দেবে জানি না, হয়তো ওই সকালের চাটুকু আমি পাবো, চার সঙ্গে ওই যে একটা স্ন্যাক্স থাকে সেটাই বড় জোর দেবে, আর কি বা দেবে। ট্রেন খানিক দূর চলবার পরেই কিন্তু যেরকম অন্য সমস্ত শতাব্দী এক্সপ্রেসে হয়ে থাকে, আমাকেও কিন্তু ওনারা চা অফার করলেন এবং তার সঙ্গে ছিল ওই কুকিজ বিস্কিট মতো। আপনারা যারা চা নিতে চান না বললে কিন্তু ওনারা চেঞ্জ করে কফিও দিয়ে যাচ্ছিলেন। মুসাফির হুঁ यारो ना घर है ना ठिकाना मुझे चलते जाना है बस चलते जाना। আমাদের ট্রাভেল ব্লগারদের বোধহয় সবার এটাই একটা অ্যানথাম বলতে পারেন। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা ছুটে বেড়ানোর মধ্যেই যেন আমাদের জীবনের ভালো লাগা। আমাদের সেদিন ট্রেন নিউ দিল্লি রেলওয়ে স্টেশন ছাড়ার পরে ট্রেনের গতি কিন্তু ভালোই ছিল, তবে তাও ট্রেন মথুরা জাংশনে পৌঁছতে করলো খানিক লেট। তবে ট্রেনের জার্নিটা এতই ছোট, এই নিয়ে বিশেষ একটা কোনো কমপ্লেন করবার জায়গা নেই। আর যেরকম শুরুর দিকেই বলেছিলাম, মথুরা জাংশন ছেড়ে যাওয়ার পরেই কিন্তু আমার একদম তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল আগ্রা ক্যান্টনমেন্টে নামার জন্য। আমাদের কলকাতা স্টেশন থেকে 12319 যে গোয়ালিয়র এক্সপ্রেস ছাড়ে তা 20 ঘন্টা 55 মিনিট সময় নিয়ে কলকাতা থেকে ডিরেক্ট কানেক্ট করে দেয় আগ্রা ক্যান্টনমেন্টকে। এটা কিন্তু একটা খুব ভালো অপশান। বুধবার করে কলকাতা স্টেশন থেকে এই ট্রেনটি ছাড়ে। এই নিউ দিল্লি রেলওয়ে স্টেশন থেকে আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট অব্দি আমি যে চেয়ার কারে যাচ্ছি শতাব্দীর, আমার টিকিট ভাড়া কেটারিং সার্ভিসের সঙ্গে পড়েছে হচ্ছে 600 টাকা মতো। আর আমি যদি এই সেম জার্নিটাই করতাম এক্সিকিউটিভ চেয়ার কারে, তাহলে আমার ট্যাক্স দিয়ে পড়ে যেত প্রায় 1000 টাকা। এই রুটে কিন্তু গতিমান এক্সপ্রেসও চলে, আপনারা সেটাও কনসিডার করতে পারেন। সেটা হজরত নিজামুদ্দিন থেকে সকাল 8টা 10-এ ছাড়ে এবং ডিরেক্টলি আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট যায়, সময়টা আরও কম নেয় সেই গাড়িটিতে। আর এই রুটে অসংখ্য গাড়ি সারাদিন নিউ দিল্লি থেকে আগ্রার পর্যন্ত। আরও সস্তারও অনেক গাড়ি আছে যেখানে 2S আছে। শতাব্দীর টিকিট কম্পারেটিভলি একটু কস্টলি হয়, তবে ভীষণ ভালো সার্ভিস, বাথরুম একদম ঝকঝকে পরিষ্কার, কোচের কন্ডিশন ভীষণ ভালো। আর সময়টা এত ভালো ছিল, আমি আগের ট্রেনটা থেকে এসে এটা কানেক্ট করতে আমার ভীষণ সুবিধে হয়েছে। ঘড়িতে বাজে 8টা 8। আমাদের এই শতাব্দী এক্সপ্রেস প্রায় 18 মিনিট লেট করে এখানে ঢুকলো। 7টা 50-এ প্রজেক্টেড টাইম ছিল, প্রায় 20 মিনিট লেট। এইটুকু ছোট পথে এতটা লেট চট করে শতাব্দী করে না, বাট সামহাউ লাকড ইন ফেভার টুডে। আমি যে হোটেলটিতে যাব ভাবছি, হোটেল দ্য প্রেসিডেন্ট বলে, সেটা তাজমহল থেকে ধরুন কিলোমিটার 2 দূরে, আর এই আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন থেকে অ্যারাউন্ড কিলোমিটার 5 দূরে। আশা করি বেরিয়ে কিছু না কিছু অটো বা ক্যাব পেয়েই যাব। 5 কিলোমিটারের মাত্র ডিস্টেন্স। আর প্রচুর বিদেশি পর্যটক এসছেন, মানে এই রুটে যেটা সবথেকে পপুলার ডেস্টিনেশনসগুলোর মধ্যে একটা, যেহেতু 7 ওয়ান্ডার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। আর তার থেকেও বড় কথা, এই দিল্লি, আগ্রা, জয়পুর এই সার্কিটে প্রচুর ফরেনার্স আসেন, তো তাদেরও চোখে পড়ছে কিন্তু বেশ ভালো নাম্বারসে। এটা দেখে সত্যিই খুব ভালো লাগে যে এমন সত্যি অনেক জিনিস আছে ভারতবর্ষে যা দেখতে বিদেশিরাও আকৃষ্ট হন, এবং তার মধ্যে এই তাজমহল অন্যতম জিনিস। ইট হেল্পস ইন্ডিয়া আর্ন আ লট অফ ফরেন রেভিনিউজ। এই হচ্ছে এক্সিট পয়েন্ট, আর বেরিয়েই দেখুন ছেঁকে ধরেছে একদম, কোথায় যাবেন করে। এই হচ্ছে মজা যে কোনো ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশনের। আপনি বেরোতে না বেরোতে 4টি লোক এসে কোথায় যাবেন দাদা, কোন হোটেল দেখে দেবো নাকি, এই চলছে এখানে। এখান থেকে আমাদের হোটেল অবধি অটো ভাড়া নিচ্ছে 150 টাকা।
ঠিক কি ভুল জানি না, তবে আর দৌড়াদৌড়ি করার মতো এনার্জি নেই সারা রাত জেগে থেকে। লেটস সি। আগ্রায় কিন্তু আসাই আমার প্রথম নয়, এর আগে মা বাবার সাথে 2017-এ আমার ঘুরে যাওয়া। তবে আগ্রায় এবার এসে যে জিনিসটা আমার খুব ভালো লাগলো সেটা হচ্ছে রাস্তাঘাট কিন্তু বেশ পরিষ্কার চোখে পড়লো। বেশিরভাগ জায়গায় রাস্তা চওড়া এবং এখানে যারা সত্যি গাড়ি চালিয়ে আসছেন তাদের দারুণ মজা। আমি বলে রাখি, আমি অজান্তেই এমন একদিন আগ্রায় পৌঁছেছিলাম যেদিন রাস্তায় পুলিশ আর ভিআইপির আনাগোনা ছিল। ভাবছেন কেন? কারণ এই দিনকে আগ্রার মেট্রোর ইনগ্রেশন ছিল। এখন কিন্তু বলতে পারেন আগ্রার এক অংশ থেকে আরেক অংশ মেট্রোর কানেক্টিভিটিও কিন্তু হয়ে গেছে। আজকে যে আমি আগ্রা এসেছি, আমার সত্যি জানা ছিল না যে আজকে আগ্রার মেট্রোর উদ্বোধন হচ্ছে। প্রচুর পুলিশে পুলিশে ছয়লাভ, সম্ভবত মোদিজি বেঙ্গল থেকে ইনগ্রেট করবেন, কারণ আজকে মোদিজি ওয়েস্ট বেঙ্গলে আছেন। এই হচ্ছে আমার হোটেল দি প্রেসিডেন্টের রিসেপশন এরিয়া। বেশ বড়সড়, পরিষ্কার এবং লিফটেরও ব্যবস্থাপনা আছে। যারা গাড়ি নিয়ে আসছেন দেখতেই পাচ্ছেন হোটেলের সামনে কিন্তু একটা কি দুটো গাড়ি রাখবার মতো ব্যবস্থা আছে। আগ্রায় তাজমহলের একদম কাছেই, কাছে বলতে হাঁটা পথে 12-14 মিনিটের দূরে এই হোটেল প্রেসিডেন্টে আমার ডাবল অকুপেন্সি রুম। আজকে আমি একাই আছি, তো এখানে ঘরটা খুব ছিমছাম সুন্দর। এসি থেকে, পাখা থেকে, ডাবল বেড, দুদিকে সাইড টেবিল, ইন্টারকমের ব্যবস্থা, বড় টিভি, ওয়ার্ড্রবের ব্যবস্থা, চেয়ার টেবিল সমস্ত কিছু আছে। আর এখানের সঙ্গে একটা সাজবার জন্য বিশাল বড় আয়না, লাগেজ রাখবার মতো প্রচুর জায়গা ঘরটাতে, পড়ার জন্য স্লিপার দিয়েছেন, ইলেকট্রিক কেটলি আছে, দুটো কমপ্লিমেন্টারি জলের বোতল দিয়েছেন। ঘরটা খুব পরিষ্কার, নিট অ্যান্ড ক্লিন, একদম মানে একটা বাজেট রুম যেরকম হওয়া উচিত সেরকম। প্রচুর চার্জিং পয়েন্ট আছে, রুমটা ওয়াইফাই এনেবেলড বটে। তার সঙ্গে লাগোয়া এই বাথরুম, এখানে হিটারের ব্যবস্থাপনা আছে। এখন আমি যখন কথা বলছি আগ্রায় কিন্তু 11 থেকে 12 ডিগ্রি টেম্পারেচার, ভালো ঠান্ডা। ওয়েস্টার্ন টয়লেট আছে, ডেডিকেটেড বেসিন এবং শাওয়ার এরিয়া। খুব পরিষ্কার ঝরঝরে একটা রুম আর কি। আমি এটা ইচ্ছে করেই দেখালাম, আমি নিজে চাইলে একা হোস্টেলেও থাকতে পারতাম, বাট ভবিষ্যতের দিনে আপনারা যারা পরিবার নিয়ে আসছেন অনেকেই তাজমহলের কাছে 1800, 2000 এই রেঞ্জে রুম খোঁজেন। এটা কিন্তু সেই ক্যাটাগরির রুম। এখানে ব্রেকফাস্ট আপনারা ওপরে ছাদে গিয়ে করতে পারেন। এনাদের এমনি লাঞ্চ ডিনারের ব্যবস্থা নেই, সেটা আপনারা সুইগি জোম্যাটো থেকে আনিয়ে খেতেই পারেন। আগ্রা খুব ডেভেলপড সিটি, প্রবলেম হবে না। আর এনাদের ছাদ থেকে কিন্তু তাজমহল দেখাও যায়। এই হোটেল প্রেসিডেন্টের বুকিং কিন্তু মেক মাই ট্রিপ, গোয়াই বিবো সব জায়গা থেকেই হয়। আমি অন দ্য স্পট এসে বুকিং করেছি, তাই 100-200 টাকা আরও কমে পেয়েছি। হোটেলটা খুব ভালো, সামনে প্রচুর পার্কিংয়ের স্পেস আছে। আর এখান থেকে তাজমহল মেট্রো স্টেশনটা তো আসার সময় দেখালাম, খুবই কাছে। প্লাস এখান থেকে হেঁটে মানে অ্যাপ্রক্সিমেটলি মিনিট 15 ধরতে পারেন। আর অটো পেয়ে যাবেন, হয়তো 50 টাকা নেবে যারা হাঁটতে রাজি নন, কারণ পুরো তাজমহল অবধি তো অটো যায় না, একটা জায়গা অবধি যায়। সেই অবধি আপনারা অটোয় চলেও যেতে পারবেন। এবং এখানে একটা ডে ট্যুর, কন্ডাক্টেড ট্যুর, আগ্রা সব কিছু দেখিয়ে আবার আগ্রা ক্যান্টনমেন্টে ড্রপের জন্য ওই 400 থেকে 500 টাকা মতো পড়বে। আসার সময় অটো ড্রাইভারের সঙ্গে সেটাই কথা হচ্ছিল। এই দেখুন, যেরমটা বলেছিলাম যে হোটেল প্রেসিডেন্টের ছাদ থেকেই আগ্রা ফোর্ট এবং তাজমহলের একটা অংশ দেখা যায়, সেটা সত্যি। এই ছাদ থেকে গোটা একটা আগ্রা সিটির কিন্তু খুব সুন্দর ভিউ আছে। ওই দূরে তাজমহল, যেখানে এখন আমি হেঁটে হেঁটে যাব। এই হোটেল থেকে তাজের ইস্টার্ন গেটটা খুব কাছে পড়ে, তো আমরা সেদিকেই এগোবো এবার। আজই কিন্তু শুভারম্ভ হলো এই তাজমহল মেট্রো স্টেশনের। এটা সত্যি কথা বলতেই একটা বিশাল নতুন পাওনা এখানে ট্যুরিস্টদের জন্য। আগে যাদের সত্যি কথা বলতে একটা ডিপেন্ডেন্সি ছিল অটো বা টোটোর ওপর, সেটা এখন কমে যাবে। তাজমহল থেকে আগ্রা ফোর্ট আর কি আপনি এখন আরামসে মেট্রোতেই চলে যেতে পারবেন, যেটা একটা সত্যি কথা বলতে বিশাল বিশাল সুবিধার জায়গা হয়েছে। ধীরে ধীরে এই মেট্রোই মানে আমাদের যেগুলো রেলওয়ে স্টেশন, আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট, আগ্রা ফোর্ট, সেগুলোর সাথেও কানেক্টিভিটি করবে। তবে এখন একটা ছোট স্ট্রেচ উদ্বোধন হলো। আমার তো অনলাইন টিকিটই হয়ে গেল। আমি যে গাইডের সঙ্গে যাচ্ছি তিনি অ্যারেঞ্জ করিয়ে দিয়েছেন ফর ₹50 ইচ। আর উনি আমাকে গোটা তাজমহল ঘুরিয়ে দেখিয়ে আবার ফেরত নিয়ে আসবেন এই ইস্টার্ন গেটের কাছেই। আর ওনার টোটাল চার্জ উনি নিচ্ছেন 200 টাকা। নানান গাইড আছে এখানে, দরাদরি করলে একটা ঠিকঠাক রেট পাবেন কিছু। তবে এই তাজমহল এবং আগ্রা ফোর্টের আশপাশে যে সমস্ত মানুষ নিজেদের অফিসিয়াল গাইড বলে চালান, তারা সবাই কিন্তু আদৌ অফিসিয়াল নয়। অফিসিয়াল ঠিক কী দেখে বুঝবেন সেই ফারাকটাও আমি এবার অ্যাটলিস্ট গিয়ে বুঝতে পারলাম না। সবার গলাতেই দেখবেন একটা রেড কি ব্লু ট্যাগ, এবং সবাই বলছে আমি অফিসিয়াল গাইড এবং আমি আপনাদের ঘুরিয়ে দেখাবো। ভিডিওতে এগোনোর আগে দুটো কথা বলে রাখি। গাইডদের বলা
এই ভিডিওতে সমস্ত তথ্য বা কথা যে 100% সঠিক হবে তার কিন্তু কোনো গ্যারান্টি আমি দিতে পারছি না। যেরকম আগে বলে রাখে না, কিছু চরিত্র কাল্পনিক হতে পারে, ওনাদের বলা বেশ কিছু ঘটনাও কিন্তু কাল্পনিক এবং মন গড়া হতে পারে। শুনে যদি দুঃখ পান আমায় ব্লেম করবেন না, ওনারা ঠিক যা যা বলেছেন আমি সেগুলো সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। এবং দ্বিতীয় কথাটি হচ্ছে, সঙ্গে কিছু প্রচুর জিনিস নিয়ে কিন্তু তাজমহল আসবেন না, কারণ বেশিরভাগ জিনিসই এখানে অ্যালাউ করে না। একটা মোবাইল ফোন সাথে রাখলেই এনাফ, বাদবাকি জিনিস লকারে রেখে আপনাদের ঢুকতে হবে। আমারও সঙ্গে থাকা ক্যামেরা, মাইক কিন্তু আমাকে লকারে রেখে তবে প্রবেশের অনুমতি দিলেন এখানের গার্ডরা। এবার বলে দিই এখানে প্রবেশের টাইমিংয়ের ব্যাপারটা। সকাল 6টা থেকে মোটামুটি খুলে যায় এবং শেষ টিকিট সম্ভবত হ্যান্ডওভার করা হয় এই বিকেল 6:45 নাগাদ। 7টার মধ্যে কিন্তু গেট ক্লোজ হয়ে যায়, তার আগে বেরিয়ে আসতে হবে। তাজমহল প্রতি শুক্রবার বন্ধ থাকে এবং ফুল মুনের সময় কিন্তু একটা স্পেশাল এন্ট্রি হয়, সেটা রাত্রি 8:30 থেকে রাত 12:30 অবধি আপনারা ফুল মুনের দিনগুলোয় যেতে পারেন, সেটা কিন্তু অন্য সমস্ত দিনে হয় না। आप लोग ये एरिया देख रहे हैं ना, हाँ। इसको 4 कोर्ट एरिया बोलते हैं। यहाँ 4 गार्डन 4 गेट है। फर्स्ट गेट है ईस्ट गेट, जहाँ से आपने एंट्री करा। सेकंड ये वेस्ट गेट है, थर्ड ये साउथ गेट है, और ये फोर्थ है ये नॉर्थ गेट है। इस गेट का हाइट है बॉटम टू टॉप 105 फीट हाइट है इसका बॉटम टू टॉप। अच्छा। आपको ये ब्लैक राइटिंग नजर आ रहा है? अच्छा। जी अरबिक लेटर लिखा है, होली बुक कुरान का आयत है सूरह अल फजर, जो सुबह मॉर्निंग प्रेयर में पढ़ा जाता है। और देखिए छोटे छोटे जो डोम देख रहे हैं वाइट वाले, हाँ। आप काउंट करके बता सकते हैं कितना डोम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ 11 ये फ्रंट साइड में, 11 ये बैक साइड में, टोटल 22 डॉम है। जिस लिए बनाए गए उस टाइम में कोई कैलेंडर कैलकुलेटर नहीं था शाहजहाँ टाइम के अंदर, तो 1 ईयर्स में 1 डॉम, 2 ईयर्स में 2 डॉम। ताजमहल टोटली कंप्लीट 22 ईयर्स में। अच्छा। हाँ शाहजहाँ की टोटल 3 वाइफ थी। तो फर्स्ट वाइफ थी उनकी फतेहपुरी बेगम, जो उनका जो बाहर मकबरा बना हुआ है इस पेड़ के पीछे। सेकंड वाइफ उनकी संभली बेगम, उनका भी इधर ही बना हुआ है। अच्छा। हाँ थर्ड वाइफ थी मुमताज, जिनके लिए उन्होंने ताजमहल बनाया। मतलब वहाँ पे क्या है, मतलब उनके सेकंड वाइफ का मकबरा बना है, मकबरा? हाँ, उनके नाम से बना है। एक मस्जिद बनाया गया है संदली मस्जिद, संदली मस्जिद। और अच्छा। ऐसे इधर उनके नाम से फतेहपुरी मस्जिद है। अच्छा। और थर्ड वाइफ थी उनकी मुमताज, जिनके लिए वो ताजमहल ही बनाया है। तो ठीक। देखिए आप जो डिजाइन देख रहे हैं लीफ फ्लावर, हाँ। देखने में आपको ये कलर पेंटिंग नजर आएगा। ये कोई कलर पेंटिंग नहीं है, सारा सेमी प्रीशियस स्टोन है, और ये सब अलग अलग कंट्री से आया हुआ है। तो ग्रीन वाला साउथ अफ्रीका से, रेड वाला यमन से, और जो ब्लैक एंड शायद लिखा जो बेल्जियम से। तो मार्बल को डिग आउट करते हैं, डिजाइन देते हैं, तब इसमें फिक्स किया जाता है। तो ये रेड वाला स्टोन जो ग्लो करता है मून लाइट टाइम, तो फुल मून नाइट होता है नाइट में यहाँ पर, तो ये सारे स्टोन चमकते हैं मून लाइट टाइम पे। अच्छा। वो हर महीने वो एक स्पेशल या कितने दिन निकल के आते हैं? महीने में 3 दिन होता है, पूनम मासी वाला। पूनम मासी। ईस्ट और वेस्ट यहाँ पर एंट्री के लिए बनाया है। साउथ गेट एग्जिट पॉइंट है, और ये मेन गेट है रॉयल गेट। आप एंट्री करेंगे इसमें ताजमहल के अंदर। अच्छा। तो ये 4 गार्डन है, 1 2 हाँ। 3 और ये 4। इसलिए 4 बाग। जो रूम से देख रहे हैं आप चारों साइड, हाँ। जो 210 रूम है। उस टाइम में आगरा सिटी में कोई गेस्ट हाउस नहीं था, शाहजहाँ के जो गेस्ट आते थे वो लोग यहाँ पर रेस्ट किया करते थे। अच्छा। अभी तो फिलहाल ये मतलब अंदर रहने की कोई प्रोविजन नहीं है ना टूरिस्ट के लिए? नहीं। आइए, आप आगे जाएंगे उतना ये बिल्डिंग बढ़ता चले जाएगा। हाँ। जितना बैक आएंगे जो आपके क्लोज आएगा, इसे ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं, आंखों का धोखा इल्यूजन। আচ্ছা। সব থেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই ঢোকার সময় যেন মনে হচ্ছে তাজমহল কতটা কাছে, কিন্তু দিস ইজ মোর অফ অ্যান অপটিক্যাল ইলিউশন। আমি যত এগোচ্ছি তত কিন্তু ডিস্টেন্সটা বাড়তে থাকছে। আর এখানের এই যে এনগ্রেভিংস, ওপরের ডোম, সমস্ত কিছুরই তো ইতিহাস শুনলেন, সব কিছুই খুব ফ্যাসিনেটিং। এবং সেই সময় যে এরকম একটা আর্কিটেকচারাল মার্বেল করা সম্ভব, সেটাই কিন্তু অবাক করা। আর এই গেট দিয়ে প্রবেশ করার সাথে সাথেই কিন্তু আপনাদের চোখে পড়বে শ্বেত শুভ্র তাজমহল। এখানের গ্র্যান্ডিয়ারটা কতটা সেটা এখানে পা না দিলে বোধহয় বোঝানো সম্ভব নয়। এখন এটা সত্যি কথা বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে আমাদের সারা ভারতবর্ষ জুড়েই প্রচুর উঁচু বিল্ডিং এবং ইমারতের সৃষ্টি হয়েছে, তবে সেই সময় তাজমহলের মতো এত জাইগ্যান্টিক একটা আর্কিটেকচার যে হতে পারে বা সেটা এত কম সময় তৈরিও হতে পারে, সেটা কিন্তু হয়তো কেউই ভাবেনি। সেই সময় এত মডার্ন টুলিং ছিল না, বাড়িঘরদোর বানানোর জন্য এত রকম অ্যারেঞ্জমেন্ট ছিল না। তার মধ্যেও যে তাজমহল গড়ে উঠেছিল সেটাই বোধহয় এখনও লোকের কাছে বিস্ময়কর। हाँ बताइए। जो फाउंटेन देख रहे हैं जी। ये 53 फाउंटेन है पूरे ताजमहल के अंदर। अच्छा। और ये 16 गार्डन है। 16 अच्छा। तो 53 फाउंटेन और 16 गार्डन, तो इसका सिंबल है ताजमहल जो स्टार्ट किया था बनाना, तो हाँ। 1631 में स्टार्टिंग किया था ताजमहल को बनाना। अच्छा। और 1653 में इसे कंप्लीट कर दिया गया था। अच्छा। टोटल इसे 22 ईयर्स लगे थे। अच्छा। ताजमहल का जो हाइट है बॉटम टू टॉप 243 फीट हाइट है इसका बॉटम टू टॉप। अच्छा। आपको ये चारों पिलर नजर आ रहे हैं, 4 पिलर। आपको देखने में थोड़ा स्ट्रेट नजर आएगा, स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा टिल्टेड है ऐसे करके।
अच्छा। 2.5 डिग्री से आउटसाइड बनाया है। अच्छा। आउटसाइड इसलिए बनाया लाइफ में कभी भी अर्थक्वेक वगैरह आएगा, भूकंप वगैरह, तो ये 2 पिलर फ्रंट साइड में गिरेंगे, 2 बैक साइड में गिरेंगे, इस अच्छा। बिल्डिंग के ऊपर नहीं गिरेंगे, ऐसे डैमेज अच्छा। नहीं होगा। आपने वो बिल्डिंग देखा सामने वाला, हाँ। ऐसा बिल्डिंग वहाँ भी बना हुआ है। ये दोनों सेम बनाया है सिमेट्रिकल बैलेंस के लिए। तो ये मस्जिद है, शानदार ने नमाज के लिए बनाया था। अच्छा। हर फ्राइडे को यहाँ नमाज होता है, जो ताजमहल क्लोज रहता है फ्राइडे को। अच्छा मस्जिद का बिल्कुल सेम एग्जैक्टली ये रॉयल गेस्ट हाउस बना है। अच्छा। अभी आप ताजमहल फ्रंट साइड से देख रहे हैं, अभी इसका क्या मतलब यूटिलिटी है? सिर्फ सिमेट्रिकल के लिए बना सिर्फ सिमेट्रिकल के है, लिए? यूजिंग के लिए नहीं बना है। अच्छा। तो अभी आप ताजमहल फ्रंट से देखिए, सेम पूरा बैक में, सेम लेफ्ट में, सेम राइट में। आप कहीं से भी तो देखिए, किसी तरफ से भी देखेंगे एक ही लगेगा? चारों साइड का आपको सिमिलर ही लगेगा। शाहजहाँ की टोटल 3 वाइफ थी। शाहजहाँ सबसे ज़्यादा मुमताज़ से प्यार करते थे, उन 2 वाइफ से ज़्यादा। तो अच्छा। रीज़न ये था, उन 2 वाइफ से उनको कोई चाइल्ड नहीं हुआ था। मुमताज़ से ही 14 बच्चे हुए थे, अच्छा। जिसमें कि 8 बच्चों का डिलीवरी होते समय डेथ हो गया था। टोटल उनके 6 बच्चे थे। अच्छा। 4 लड़के, 2 लड़के। लड़के थे दारा शेखो, हाँ। मुराद, औरंगजेब, शुजा। लड़के थे जहानारा, रोशन नारा। मुमताज़ का जो डेथ हुआ था 1630 में हुआ था, मध्य प्रदेश बुरहानपुर MP में। तो 6 महीने बॉडी वहाँ रखी गई थी। एक येलो कलर का वॉल बनाया। फिर उनके मरने के 6 महीने बाद ताजमहल का काम स्टार्ट हुआ था 1631 दिसंबर में। तो वहाँ से निकाल के अंदर शिफ्टेड कर दिया गया। আচ্ছা, এখন তাজমহলের এন্ট্রির দুটো পার্ট। একটা প্রথমে যে 50 টাকার টিকিট কাটলাম, দ্যাট গ্রান্টস ইউ এন্ট্রি টু দ্য গার্ডেন। এবার ওপরে যদি আবার ঢুকতে হয় সেখানের জন্য আবার 200 টাকার টিকিট এবং একটা শু কভার দেবে, যেটা পরে আপনাদের ওপরের এই গোটা অংশটাকে দেখতে হবে। আর তাজমহলের সব থেকে ফ্যাসিনেটিং ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি যে দিক থেকেই দেখবেন একই রকম লাগে। আমি যখন সামনে দিয়ে হেঁটে এলাম সেখানেও যে লুক অ্যান্ড ফিল, এখানে যে যাচ্ছি এখান থেকেও ব্যাপারটা একই লাগছে। 200 টাকার টিকিট কাটতে হলো, আর এরকম শু কভার দিয়েছে, তার জন্য 10 টাকা লাগলো আমাদের দুজনের মিলেই। এই দেখুন, এখান থেকে ভিউটা কিছুটা এরকম। सिर्फ रेड स्टोन ग्लो करेगा, ना ग्रीन करेगा, ना ब्लैक, ना येलो, सिर्फ रेड स्टोन। जो मार्बल को ऐसे डिग आउट करते हैं, डिज़ाइन देते हैं, तब इसमें फिक्स किया जाता है। तो देखिए, अब इसे टच करके देखिए थोड़ा, ये सारा वायर कटेंगे, ये पूरा 1 पीस इसके अंदर, इसमें कोई जॉइंट नहीं है। फिंगर कट जाता है तो ब्लड आ जाता है। ऊपर देखिए डायमेंशन वर्क है, ये सारा हैंडमेड है। सारा हैंड में। ये हम लोग मतलब घूमते घूमते बैक साइड की तरफ आ गए हैं, राइट? यमुना रिवर साइड। अच्छा। वो तो देखिए, वो एरिया वो दिख रहा है आपको? हाँ 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 वो वाला, हाँ। वो बिल्डिंग, वो आगरा फोर्ट में है। ये जो रेड वाली दिख रही है, वो आगरा फोर्ट है। ये रिवर है, यमुना रिवर। और सामने आप जो बाउंड्री देख रहे हैं, वो ब्लैक ताजमहल का फाउंडेशन बना हुआ है, जो कंप्लीट नहीं हो पाया। वो शाहजहाँ के लड़के औरंगजेब ने शाहजहाँ को अरेस्ट किया था आगरा फोर्ट के अंदर। अच्छा। तो अरेस्ट इसलिए किया था, जिस टाइम में व्हाइट वाला बन के तैयार हुआ था, इसमें 400 करोड़ का खर्चा आया था उस टाइम के अंदर। इससे ज़्यादा खर्चा उसमें आ रहा था, क्योंकि ब्लैक पत्थर वो बेल्जियम से मंगा रहे थे, तो पैसा वेस्ट हो रहा था। तो क्योंकि उस टाइम में औरंगजेब किंग हुआ करते थे, शाहजहाँ किंग नहीं थे, और जितना भी पैसा था वो सारा जनता का पैसा था। कि लड़के औरंगजेब ने बनने नहीं दिया, सिर्फ अच्छा। अनकम्प्लीट रह गया, उसका फाउंडेशन है। क्योंकि अच्छा। ब्लैक व्हाइट अपनी वाइफ के लिए बनाया था, ब्लैक वो अपने लिए बना रहे थे, ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन के लिए। इस बिल्डिंग का जो शेड है वो रिवर में आता है, अच्छा। तो इसलिए वो बन नहीं पाया, वो सिर्फ अनकम्प्लीट रह चुका है। अच्छा, अरेस्ट का रीजन क्या था? पैसा वेस्ट हो रहा था ना, शाहजहाँ को अपने लिए बना रहे थे शाहजहाँ। अच्छा, मतलब ताकि वो रोक पाए इसलिए उनको अरेस्ट अरेस्ट, कर। हाउस अरेस्ट किया गया था, नजरबंद। तो नजरबंद। शाहजहाँ वहीं से देखा करते थे ताजमहल, वो शाहजहाँ का अच्छा। पैलेस बना हुआ सामने हाँ हाँ हाँ। तो शाहजहाँ वहीं से देखा करते थे। আচ্ছা আচ্ছা। একটা জিনিস বলে রাখা ভালো, আমরা যে অ্যাডিশনালি 200 টাকার টিকিটটা কেটেছিলাম সেটাই কিন্তু আমরা যে ভিতরে প্রবেশ করি সেখানে কোনো রকম কোনো ফটোগ্রাফি বা ভিডিওগ্রাফি করা অ্যালাউড নাই, তাই সেই সেকশনটা দেখানো সম্ভব নয়। তবে আমি সাজেস্ট করবো আপনারা যারা পয়সা খরচ করে আসছেন 200 টাকা দিতে হলেও অবশ্যই ভিতরে যাবেন, সেখানেও অনেক কিছু দেখবার বা বোঝবার আছে, এবং গাইড অবশ্যই নেবেন। হ্যাঁ, হয়তো কিছু আষাঢ়ে গল্প ওনারা বলে থাকেন, তবে একদম যদি ব্লান্টলি এসে দেখে ঘুরে চলে যান তাহলে বেশিরভাগ জিনিসই বুঝতে পারবেন না। আর যাদের ছবি তোলার ইচ্ছে, ভিতরে প্রচুর প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার পাবেন যারা সযত্নে আপনার এবং আপনাদের পরিবারের ছবি তুলে দেবে। একটা জিনিস বলে আজকে আমি এই ভিডিওর পরবর্তী সেকশনে যেতে চাই, সেটা হচ্ছে এই তাজমহল ঘোরার পরে আপনাদের গাইডরা কিন্তু আপনাদের বারবার পুশ করবে কিছু মার্কেটে নিয়ে যাওয়ার জন্য, যেখানে পাথরের জিনিস, লেদারের জিনিস পাওয়া যায়। আমি অ্যাজ আ মানে ফেলো ট্যুরিস্ট এটুকুই বলতে পারি, এই সব জায়গায় না যাওয়াই ভালো। তাজমহলের আশপাশে প্রচুর গলিগালা আছে, কোথায় আপনাদের ইভেনচুয়ালি নিয়ে চলে যাবে, কোন গলি, স্পেশালি আপনারা যারা একা আসছেন আমি সেটা সাজেস্ট করব না। নিজের সাবধানতা নিজের কাছে, এবং
তাজমহল থেকে বেরিয়ে খানিক দূর এসেই কিন্তু আবার আপনারা আগ্রা ফোর্টের অটো পেয়ে যাবেন, যেটা আমি করেছিলাম। আগ্রা ফোর্টে কি দেখলাম চলুন এরপর দেখাই। এই হচ্ছে আগ্রা ফোর্টের এন্ট্রি হলো। আমাদের 50 রুপিস করে টিকিট পড়েছে পার পারসন। এখানে 35 প্লাস 5 এসির একটা চার্জ নিয়ে 40 টাকা, আর একটা টোল ট্যাক্স আছে 10 টাকা। এই কিন্তু এখানের এন্ট্রি চার্জেস। বাকি ওই তাজমহলের মতনই, কিন্তু আমি এটা বলা হয়নি, তাজমহলেও আমার ক্যামেরাটা শুধু অ্যালাউড ছিল, আমার এক্সটার্নাল মাইক বা ট্রাইপড এইসব কিছু অ্যালাউড নয়। তো সব বাইরে রেখে ক্লোকরুমে জমা দিয়ে ঢুকতে হচ্ছে। এখানেও গল্পটা কম বেশি একই রকম। गेट आप लोगों ने क्रॉस करा, इस गेट का जो है दूसरा गेट आप लोगों को क्रॉस करा है, इसके आगे आपने एक गेट और क्रॉस करा। दरअसल इन गेटों को मुगल बादशाहों ने ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके बनाया है कि कभी कोई दुश्मन किले के अंदर आए तो उसको ये नहीं मालूम पड़े कौन से गेट से किले के अंदर घुसना है। अच्छा, ऐसे मतलब कितने दरवाजे हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अच्छा। 3 दरवाजे इसलिए बनाए गए थे कि कभी कोई दुश्मन किले के अंदर घुसता है तो उसको ऐसा लगेगी जल्दी से कैसे किले के अंदर घुस जाएंगे, क्योंकि इसको टेढ़ा मेढ़ा करके इसलिए बनाया गया था कि इसकी स्पीड कम हो जाएगी। ये फ्लोर पे लाइनिंग देख रहे हैं, ये इसलिए बनाई गई थी कि मुगल बादशाह हाथी पर बैठ के सवारी करते थे ना, हाथी पैर स्लिप ना हो जाए, उनके ब्रेकर्स के लिए बनाई गई थी। अच्छा, वो उसी जमाने से है उसी। लेकिन पत्थर नए लगाए गए हैं। अच्छा, अभी मतलब इसको चेंज किए गए हैं? अभी चेंज कर दिया गया है। अच्छा, আমরা থার্ড গেট দিয়ে ঢুকে গেছি আগ্রা ফোর্টে। আর এখানে যেটা ফ্যাসিনেটিং ব্যাপার হচ্ছে, এই যে স্ল্যান্ডটা দেখছেন, এখানে সামান্য ঘোড়াও যদি সে সময় হেঁটে যেত, ঘোড়ার পায়ের যে খুরের শব্দ সেটা ভিতর অব্দি যেত, এবং শত্রুর প্রবেশ হচ্ছে কিনা সেই বুঝে সেই সময় বড় বড় পাথর উপর থেকে গড়িয়ে ফেলা হতো। আর এবং এই যে দেয়ালে যে কার্ভিংসগুলো দেখছেন, এখান থেকে গরম জল ফেলে দেওয়া হতো। মানে এই বেসিক্যালি এগুলো সবকটাই হচ্ছে সিকিউরিটি মেজার, যাতে ভিতরে মানে শত্রুদের প্রবেশ পথটা যতটা সম্ভব কঠিন করা যায় আর কি। यहाँ से स्टार्ट होती है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा। इस सामने जो महल आप देख रहे हैं, ये दरअसल अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए बनाया था। ये पूरा फोर्ट अंदर से राजस्थानी स्टाइल के अंदर बनाया गया है, इसलिए राजस्थानी स्टाइल में बनाया गया कि अकबर की तीसरी जो बीवी थी वो महारानी जोधाबाई थी, और यहीं से मुगल बादशाह एंटर होते थे अपने महल के अंदर। ये पीछे हमारी भारतीय सेना रहती है, यहाँ पर इंडियन आर्मी है यहाँ पर। अच्छा, इस पीछे की तरफ। अच्छा, तो बीच में जो आप ये टब देख रहे हैं ना, ये जहांगीर का नहाने का बाथ टब था, और जहांगीर के मामा थे राजा मान सिंह, उन्होंने गिफ्ट में दिया था जहांगीर को। अच्छा, सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात भर के दिए थे, लेकिन जैसे जैसे जो अटैकर्स थे लूट के ले गए इसको। अभी तो खाली पड़ा होगा। यह है कि पूरा एक ही बड़े से पत्थर में से काट करके बनाया गया है, कहीं कोई जॉइंट नहीं है। जहांगीर का नहाने का बाथ टब था, और जहांगीर यहाँ नहीं नहाते थे, उनके महल में रखा हुआ था, तो उनके महल में रखा हुआ था। लेकिन इस टब की खासियत ये है कि बड़े से चट्टान में से काट करके बनाया है, कोई जॉइंट नहीं है इसका। আচ্ছা, এই হচ্ছে এন্ট্রি গেট। সেই সময় এখান থেকে ফুলের বর্ষণ হতো যখন মুঘল এম্পায়াররা ঢুকতেন। इस गेट के अंदर जब मुगल बादशाह अंदर आते थे तो उनका वेलकम होता था, बा अदब, बा मुलाइजा, होशियार, शहंशाहों के शहंशाह पधार रहे हैं। यहाँ पर गेट का अनाउंसमेंट होता है। ये महल अकबर ने अपनी महारानी जोधाबाई के लिए बनाया था, लेकिन इस महल को अकबर ने जब अपने बेटे जहांगीर की शादी कर दी तो ये पूरा फोर्ट अकबर ने अपने बेटे गिफ्ट में दे दिया। अच्छा। इस महल का नाम जहांगीरी महल कहा जाता है। अकबर ने जब इस महल को बनाया था तो इस महल के अंदर सारा राजस्थानी कल्चर और हिंदू कल्चर दिखाया महल के अंदर, क्योंकि जोधाबाई के साथ जोधाबाई उनकी बीवी थी ना। हाँ। तो कहते हैं यहाँ पर 2 रानियाँ थी, उनके लिए यहाँ एक टेम्पल बनवाया गया था, वहाँ पर उनके लिए एक उनका बेडरूम था जहांगीर का, और वो सामने वाला आप जो देखेंगे तो उनके पीछे एक रसोई घर था, क्योंकि उस ज़माने में यहाँ पर जो भी प्रोग्राम वगैरह होते थे तो बीच में लेडीज लोग डांस करती थी। ऊपर वाली सीट पे मुगल बादशाह अपने मेहमानों के सामने बैठते थे, और ये छोटी छोटी खिड़कियों में रानी बैठ के दिखा करती थी। अच्छा, ये अच्छा, पूरा महल अंदर से आप जो देख रहे हैं ना, इसके अंदर सारा राजस्थानी कल्चर दिखाया गया महल के अंदर। अच्छा। तो अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब, इस किले को 4 मुगल बादशाहों ने 95 ईयर्स में बना के तैयार करा, और 35 लाख रुपए का खर्चा आया उस जमाने के अंदर। मतलब ये टोटल फोर्ट बनाने के लिए? 4 राजाओं के हिसाब से बताया जाता है कि सोने की जो असरफियाँ होती हैं वो 35 लाख असरफियाँ खर्च हुई थी, तो इसलिए 35 लाख रुपए के अंदर पूरा फोर्ट बन के तैयार हो गया। अच्छा। तो आप जो देख रहे हैं ये मुगल डैम का बना हुआ है, ये उस जमाने का ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है, पानी निकलने का, रेन वाटर निकलने का। अच्छा, बरसात होती है तो बिल्डिंग के अंदर पानी कहीं नहीं भरता है, सारा पानी निकल के रिवर में जाता है, इधर रिवर में। अच्छा। दरअसल ये मुगल डैम के अंदर एक ऐसा महल बनाया गया था जो एयर कंडीशन का काम करता था। इनकी जो दीवारें हैं ये बिल्कुल अंदर से खोखली बनाई गई है, इनकी दीवारों के बीच में गैप है। उस जमाने में क्या किया जाता था, जब महल को ठंडा करना होता था
तो गुलाम ऊपर टैंक में पानी भरते थे और वो पानी जाके चारों दीवारों के बीच में भर जाता था। अच्छा। दीवारों के बीच में जब पानी भर जाता था, दीवारें ठंडी होती थी, बाहर से गर्म हवा भी दीवारों से टकराती थी तो वो भी ठंडी हो जाती थी। तो मुगल बादशाह ने इस महल का नाम हवा महल रखा। ये मुगल बादशाह जब इस्तेमाल करते थे जब गर्मी हाई टेम्परेचर पे पहुंच जाती थी। अच्छा। गर्मी के मौसम के अंदर इसको ठंडा करते थे और कड़ाके की ठंड में इसको गर्म, उसी पानी को बॉईल करके फिर कर दिया जाता था, तो फिर महल के अंदर गर्माहट बनी रहती थी। तो एक कमरे नहीं है, इसके साथ में 4-5 हॉल अटैच है। अच्छा। मुगल बादशाह ये महल का नाम जो रखा था उन्होंने हवा महल रखा था। अच्छा। जब अपने महल को बनाया तो पूरा सफ़ेद मार्बल लगाया। ये शाहजहां की सबसे छोटी बेटी थी, इनका नाम रोशनारा था और महल का डिजाइन डोली की तरह बनाया हुआ है। इसलिए डोली की तरह बनाया हुआ है कि शाहजहां की जो बेटियां थी रोशनारा जहानारा, वो कहते हैं कि दोनों अनमैरिड थी, उनकी कभी शादी नहीं हो पाई। हाँ। शादी इसलिए नहीं हो पाई कि उस ज़माने में कोई इनके बराबर का सम्राट था नहीं और छोटे मोटे को ये लोग देते नहीं थे, इसलिए कि इनकी इज्जत कहीं कम ना हो जाए। तो महल का डिजाइन डोली की तरह बनाया हुआ है। वाली खाई में बहुत सारे जंगली जानवर पले हुए थे। अच्छा, यहाँ पे जैसे मतलब 2 खाई है ताकि कोई पार ही ना कर पाए। कोई दुश्मन किले को पार करने की कोशिश करता था तो उसको मार कर खाई में गिरा दिया जाता था। अच्छा। ये ताजमहल का जो साइड है, आप लोग यमुना रिवर वाला साइड देख रहे हैं। शाहजहां जब ताजमहल के लिए जाते थे तो वो नाव में बैठ कर जाते थे यहाँ से। अच्छा। का बेडरूम, शाहजहां और मुमताज का बेडरूम जो आप लोग देख रहे हैं ना, सब गोल्ड भरा हुआ था यहाँ पर पूरे में। लेकिन जितने लोगों ने राजाओं पे अटैक किया वो सब लूट के ले गए। ये जो महल के अंदर जितना भी आज बना है ये सब गोल्ड चिपका हुआ था और यहाँ पर पूरे में डायमंड लगाए गए। आइए आपको मैं दिखाता हूँ। आप लोग ये प्राइवेट रूम के अंदर भी दरवाजे नहीं होते थे। अच्छा। उस जमाने में इस प्राइवेट रूम को सेव करने के लिए बाहर से पर्दे के रेवोल्यूशन के पर्दे लटका दिए जाते। दादा ये जो आप देख रहे हैं ये मुमताज का सबसे लग्जरी हमाम होता था। ये मुमताज का नहाने का बाथरूम होता था। इसको शीश महल कहा जाता है। अच्छा। ये शीश महल इसलिए कहा जाता है कि ये उस टाइम का मुमताज का सभी सुविधाएं जिसमें होती हैं, नहाने का बाथरूम, इसका ड्रेसिंग रूम, सब इसके अंदर होता था। और ये शीशे सारे सीरिया से लाए गए थे और ये शीशे इतने हाई क्वालिटी के हैं, जब मुमताज इसमें एंटर होती थी तो सारे शीशों में मुमताज दिखाई देती थी। अच्छा, अभी भी शीशे हैं या वो भी लूट के ले गए हैं? नहीं, शीशे कौन किसी शीशे का कोई क्या करेगा। डिपार्टमेंट ने सेफ्टी के लिए थोड़ा सा इसमें डोर लगा रखा है। अच्छा अच्छा। ये वो जगह है जहाँ पर औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को 1658 में अरेस्ट कर दिया था। हाउस अरेस्ट हाउस अरेस्ट किया था और उसको अरेस्ट इसलिए कर दिया था कि काफ़ी पैसा खर्च कर दिया था ताजमहल बिल्ड कराने में। और शाहजहां जो है थे अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को किंग बनाना चाहते थे। यहाँ पर उनको इसलिए अरेस्ट किया गया था, यहाँ से उनको इसलिए रखा गया था कि यहाँ से उनको ताजमहल दिखता था और जब ताजमहल दिखना बंद हो गया तो उनकी बेटी जहानारा ने अपने पिता को शीशे के द्वारा ताजमहल दिखाती थी। तो 1658 से लेकर 1666 तक यहीं वो अरेस्टिंग रहे और यहीं से वो ताजमहल देखते देखते वो एक्सपायर हो। अच्छा। जब शाहजहां बादशाह को में अरेस्ट किया गया था तो इस मस्जिद का शाहजहां इस्तेमाल करते थे। अच्छा। अभी फिलहाल मस्जिद में सफाई का काम चल रहा है, इसलिए भी लॉक कर रखी है। अच्छा। का एक ऐसा मार्केट जो मुगल बादशाह जो अपनी रानियों को यहाँ शॉपिंग करने के लिए भेजते थे, इसको मीना बाज़ार कहा जाता है। मुगल बादशाह इसी जगह रानियों को भेजते थे क्योंकि उस ज़माने में ये लोग महल से कभी रानियों को बाहर नहीं निकालते थे, तो महल के अंदर ही एक बाज़ार लगाया जाता था, इसका नाम मीना बाज़ार था। अच्छा। यहाँ पर सिर्फ रॉयल फैमिली की लेडीज एंटर हो सकती हैं, बाहरी लोगों को इजाज़त नहीं होती थी। सामने दरवाजे बने हुए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए बनाए गए थे, दस्तावेज। अच्छा। कहाँ से पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ आ रहा है, तो इसलिए। और मार्केट किस टाइम कहाँ पे बैठता था? लगती थी अभी फ्राइडे। नहीं मतलब बैठता था नहीं, अच्छा ये ग्राउंड में। ये प्लेट्स बने हैं ना, सब अच्छा दुकानें होती थी यहाँ अच्छा पर। अच्छा अच्छा। तो ये अभी फ्राइडे बाजार लगता था सिर्फ शुक्रवार के दिन। अच्छा। और ये ऊपर जो दरवाजे दिख रहे हैं ना बने हुए हैं, ये सब दस्तावेज रखे जाते थे उस जमाने में, क्योंकि ये दस्तावेज इसलिए रखे जाते कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन के। और जहाँ पर अभी आप खड़े हुए हैं इस जगह का नाम है दीवाने खास। अकबर अपने सभी मंत्रियों को लेकर के यहाँ पर मीटिंग करने के लिए आते थे। गर्मी का मौसम है तो मीटिंग बाहर होती थी, सर्दी का मौसम है तो मीटिंग हॉल के अंदर होती थी। जब अंदर हॉल में मीटिंग होती थी तो वहाँ पर सिंहासन पर बैठते थे सोने के, लेकिन जब यहाँ पर मीटिंग होती थी तो ये काला पत्थर जो था ये बादशाह जहांगीर के लिए मंगाया गया था बेल्जियम से। इस पे जहांगीर बैठते थे, शाहजहां यहाँ पर बैठते थे। अच्छा। और जो वीआईपी लोग थे उनसे कारपेट पर बैठते थे। लेकिन ये जो पत्थर है इसको इंग्लिश में ब्लैक ऑनिक्स कहते हैं और ये ऑनिक्स वो पत्थर होता है जो ज्वेलरी के पास में होता है जिसे सोने की परख करी जाती है। अच्छा। এখন আগ্রা ফোর্টের সেই সেকশনটায় আছি যেটাকে দিওয়ানে আম বলা হয়। দিওয়ানে আমে আকবর নিজে বসতেন এবং সমস্ত প্রজাদের দুঃখ কষ্ট শুনতেন
এটা ছিল ওনার সিংহাসন, এবং এই দুদিকে দুটো যে একটা ফটক মতো দেখছেন সেখানে রানীরা থাকতেন। তো সবাই মিলে এখানে ওই আর কি যেটাকে সভা টাইপের করা বলে, লোকজনের সমস্যা শোনা হতো, এবং সেই জন্যই এইটাকে দিওয়ানে আম বলা হয়, কারণ আম জনতার এখানের অ্যাক্সেস ছিল আর কি। আমার তাজমহল এবং এই আগ্রা ফোর্টের ভিডিওটাকে এখানেই শেষ করছি। আমার নিজের সত্যি কথা বলতে ইতিহাসের ওপর দক্ষতা খুব সামান্য, তাই আমি চেষ্টা করলাম গোটা তথ্যটাই গাইডের মাধ্যমে আপনাদের দেওয়ার, কারণ ওনারা এখানে রোজ ঘোরান, প্রতিটা অলি গলি সমস্ত কিছু চেনেন, আমার থেকে অনেক ভালো বলতে পারবেন। আশা করি ওনারা যা বললেন সেই তথ্য পেয়ে আপনারাও সমৃদ্ধ হলেন, যারা এখানে আগে এসছেন জিনিসগুলো আবার রিলিভ করলেন। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আজকের ভিডিওটা শেষ করে দেওয়ার আগে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আসছে একটা নতুন ট্রাভেল এপিসোড নিয়ে খুব শীঘ্রই। টিল দেন, টেক কেয়ার। আপনারা যারা এখনও ভিডিওটা ছেড়ে যাননি, লাস্টের এই অংশটুকু তাদের জন্য একটা স্পেশাল বোনাস বলতে পারেন। আমি ফেরার পথে কিন্তু মথুরা বৃন্দাবন হয়ে ফিরি, এবং বৃন্দাবনের যে বাঁকে বিহারীজির পবিত্র ধাম সেখানে গিয়ে সামান্য কিছু মুহূর্ত আপনাদের জন্য তুলে ধরার চেষ্টা করছি এই ভিডিওর মারফতে। এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। আপনারা যারা আগ্রা যাচ্ছেন তারা দুটো দিকে ভেঙে যেতে পারেন। অনেকে করেন দিল্লি, মথুরা, আগ্রা, বৃন্দাবন এই সার্কিটটা। যাদের হাতে সময় বেশি তারা আগ্রার পরে অবশ্যই জয়পুর, যোধপুর এবং গোটা রাজস্থান ঘুরতে পারেন। ভবিষ্যতের দিনে আবার যখন আশপাশের ওয়েদার অনেকটা ফেভারেবল হবে তখন আমার রাজস্থানটা ঘোরার ইচ্ছে আছে। যাই হোক, এবার সত্যিই ভিডিওটাকে ইতি টানার সময় এসে গেছে। অনেক দিন পর একটা ভিডিও দিলাম, আশা করি এনজয় করেছেন।